ताल्लुकात होते हैं ना, जो बेवफाई कर रहे होते हैं अपनी बीवी से, उन औरतों ने ये काम किया होता है कि उनके अलावा वो जो दूसरी औरतें, उनके अलावा वो अपनी बीवी के पास जो हैं वो जाएं तो किसी मतलब ताल्लुक के ऊपर वो कादिर ना हो। अच्छा, तो उन्होंने बांध दिया होता है। तो उस चीज को भी दूर करने के लिए अगर बीवी ये काम करती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से और ये करके या वीरान जगह पे फेंक दें। गांव देहात में है अगर आप, तो अगर कुआं है आपके पास, उस कुएं में फेंक, ठीक है, ठीक हो गया, मसला हल होगा। और वो कुआं खासतौर पे जिसमें पानी खुश्क हो जाता है ना, उस कुएं में फेंकें तो रिजल्ट फौरी तौर पे आता है अल्लाह की मेहरबानी के। इसको वैसे लिखा मेटल के ऊपर जाता है। अच्छा, मैं उन लोगों के लिए ये बता देता हूँ जो ये कर सकते हैं, ठीक है। चांदी की एक छोटी सी तख्ती लें और उसके ऊपर आप लिख लें 11 दफा ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से आप लोगों के जो भी मामलात हैं उसका इलाज करते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी को प्रॉब्लम है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, हमने एक नई चीज़ वज़ाइफ से मौइज़ात पर स्टार्ट की है जिसमें हरूफ का जिक्र होगा, हरूफ के हवाले से आपको बताया जाएगा। और वैसे तो अलिफ से हमें स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो ज़े से करेंगे कि ज़े के क्या फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, किस तरह इससे हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि हरूफ बड़े पावर्स रखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों के काम आएगी। और जो लोग मतलब चाहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी बदलना, तो वो इस ज़े का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करें। तो मेरा ख्याल से कि ये वीडियो अगर आप देख लें तो आपको अगली वीडियो का भी इंतज़ार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी रिसर्च अच्छी होती है, बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड करते हैं। ज़े के हवाले से आज हम ज़े की जिक्र करेंगे, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है ज़े। ज़े के हवाले से बताएं क्या मामलात होते हैं ज़े के हमारी ज़िंदगी के अंदर, और ये किस तरह मतलब हमने इसको करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हर्फ जो है ना, हरूफ अबजद या हरूफ तहज्जी कह लें, ये 28 हैं अरबी में, ठीक है। हर हर्फ की अलग ताकत है। जी। आज हम बात करते हैं ज़े के ऊपर। ज़े का ताल्लुक मंगल के दिन के साथ है, ठीक है, मंगल के दिन के साथ है ज़े का ताल्लुक। और हर हर्फ के ऊपर 4 किस्म के पहरेदार अल्लाह ताला ने बिठाए हुए होते हैं। बड़ा ताकतवर होता है हर हर्फ, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसका जो फरिश्ता है ना, अलवी फरिश्ता जो है, मलक बोलते हैं फरिश्ते को ना, मलाइका फरिश्ते की जमा है, तो उसका नाम है सरकाइल और शमसाइल, ठीक है। और इसका जो जिक्र है ज़े का, या ज़क्कियो अल्लाह ताला का नाम है। जो जिनके नाम ज़े से शुरू होते हैं ना, कई दफ़ा अगर काउंटिंग में आ जाए तो उनका इसमें आज़म जो है ज़े से शुरू होने वाले नामों का वो या ज़क्कियो भी होता है, ठीक है। ज़क्की का मतलब होता है सेंसिटिव, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो आयत है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है। ये जब ज़े के आप आमिल बनना चाहते हैं, ज़े से फैज़ लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस आयत का विर्द करते हैं। अच्छा, फिर 7वां नंबर है इसका ज़े का ना, हरूफ अबजद में जब आते हैं हरूफ तहज्जी में 7वां नंबर आता है इसका, ठीक है जी। और इसका ताल्लुक जो है ये एयर एलिमेंट समझें इसको, ठीक है, बादी हर्फ है ये। उसके बाद इस पे जो टॉप पे जो मौक्कल है उसका नाम है सरफाइल, ठीक है। ये पूरी एक ना पूरी एक साइंस है, इसको समझना जरूरी है। ये हर्फ जो है ना, बड़ा सरीउल असर है, तेजी से असर करने वाला है। अच्छा, इससे आप जो काम लेना चाहते हैं तो ये फौरन टक करके जो है ना वो काम अल्लाह के हुक्म से करता है। और इस हर्फ को जो उलमा हैं, इवन सूफिया कराम हैं, बुजुर्गान दीन जो थे, इन्होंने इसको तस्हीर आम और ख़ास के लिए बड़ा अक्सीर इसको माना, ठीक है। और हकीकत भी यही है कि इस हर्फ में ना जज्ब और तासीर का बड़ा ख़ास असर है। अब इसकी ज़कात, अब हर हर्फ की ना ज़कात होती है। ज़कातें 4 किस्म की होती हैं, ज़कात असगर सगायर, ज़कात अकबर और ज़कात अकबर कबायर,
آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو زکوٰۃ اصغر اس کی آپ دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 4444 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے اجب. اجب کا مطلب ہوتا ہے یا جواب دو, ٹھیک ہے. اجب یا شرفائل بحق یا زا. زا اس کو عربی میں زے کو زا پڑھا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں. حرف زے کی روحانیت سے پھر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے اس دوران جو پرہیز ہے, آپ نے گوشت نہیں کھانا ہوتا, کچا پیاز, نہیں, لہسن وغیرہ. 4444 دفعہ یہ پڑھنا ہے. اور کب پڑھنا ہے؟ کبھی بھی, مطلب کہ ٹائم چاند کی جو منزل آتی ہے نا ذراع, ٹھیک ہے. وہاں اس میں اگر اس دن اگر آپ یہ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ مسابقت ہو جاتی ہے, آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ مشکل لوگوں کے لیے تو آپ نے بتا دیا. اچھا, میں آسان بھی بتاتا ہوں. اگر زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے جو لوگ, ٹھیک ہے, یہ جو عملیات کو کرنے کے شوقین ہیں, جو پڑھنے کے شوقین ہیں, یہ تو ان کے لیے. عام آدمی کے لیے بھی بتاتا ہوں میں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے بے حساب مرتبہ آپ پڑھیں یا زا یا زا یا زا یا زا یا زا یا زا پڑھی یا زا یعنی زے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھتے رہیں. یا زا پڑھیں گے نا. ہاں, یا زا اتنا پڑھتے جائیں کہ یہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے. یعنی آپ نہیں بھی پڑھ رہے تو آپ کو یا زا یعنی اس کو ایسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پہ اس کو پڑھنے سے روشنی آئے گی, بزرگی کی طرف آپ جائیں گے, عظمت کا نشان جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوگا. اس کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوتی ہے, ہر شخص دل سے آپ کا احترام کرنا شروع کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ کسی کی آنکھوں میں مثال کے طور پہ پانی آ جاتا ہے, نظر میں کمزوری ہو جاتی ہے, پیٹ میں کئی لوگوں کے پانی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حرف کو بھی پڑھتے رہیں آپ. کتنے ٹائم دفعہ اس کو آپ کھلا پڑھیں, کھلا پڑھتے رہیں, یا زا پڑھتے رہیں, یا زا, یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر کسی کے مزاج میں بلغم ہے, بہت زیادہ بلغم ہی ہے, مرطوب ہے مزاج, 70 دفعہ روزانہ پڑھیں. اچھا, یا زا. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, آپ کو صحت عطا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور جو شخص اس حرف کا عامل ہے نا, جس کو اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے, بارش طوفان اگر کثرت سے آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اب اصل میں لوگ کرتے نہیں ہیں یہ چیزیں, تو پھر طوفان بھی آتے ہیں, آندھیاں بھی آتی ہیں, لوگوں کے مطلب معاملات صحیح نہیں ہوتے, اس لیے وہ چیز نہیں ہوتی. اچھا, کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب میں لکھ کے لایا ہوں. جی جی پلیز. میں لوگوں کے جو مسئلے مسائل زندگی کے اندر ہوتے ہیں, جی جی, اس میں زے کا استعمال کیسے وہ کریں اور ان کی لائف بدلے گی. اچھا, سب سے پہلے نا, آپ کے سوالوں سے پہلے ایک چیز میں بتاتا ہوں. مجھے بہت سارے فونز آتے ہیں اس طرح کے کہ مثال کے طور پہ میرڈ کپل ہے, خاتون کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان سے بے وفائی کر رہے ہیں. اچھا, یعنی وہ کسی اور عورت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, ہر طریقے سے تعلق جو ہے وہ ہے. تو وہ چاہیں گی کہ جی وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو آسان ترین طریقہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جس وقت تھوڑا سا نا ہمارے پروگرامز کو فالو بھی کریں. سورج جس وقت کیپریکون کے اندر ہو نا, سن ان کیپریکون ہو, اس وقت کیا کریں, اور اس کا درجہ جو ہے وہ 14 ہو, 14 ڈگریز, یہ مل جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اچھا, ٹھیک ہے. عام بندے کو تو نہیں پتا لگا کیپریکون کس ٹائم پہ ہے. اچھا چلیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں, عام بندے کے لیے بھی بتا دیتا ہوں. جی سر. ٹھیک ہے, اگر کیپریکون جو ہے وہ 14 ڈگری, سن اگر 14 درجے کے اوپر کیپریکون کے اندر ہو, تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ 14 دفعہ آپ نے حرف زا جو ہے وہ لکھنا ہے ایک نئے کپڑے کے اوپر. اچھا, خرید کے نیا کپڑا ہی لانا ہے, ہاں, یا گھر میں کپڑا نیا ہو, ان یوزڈ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ 14 دفعہ وہ لکھ لیں, اور اس کے بعد آپ اس کو کسی ویران جگہ کے اوپر پھینک دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو نیا کپڑا ہے اس کو لینا ہے اور اس پہ 14 دفعہ زے لکھنا ہے. زے لکھنا ہے, پھر اس کو کسی ویران جگہ کے اوپر پھینک دینا. چلیں یہ کر لیتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو اس کو فالو نہیں کر سکتے, جو خواتین ہیں, وہ یہ کریں کہ پھر اس کو 41 مرتبہ کسی نئے کپڑے پہ لکھیں زے کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس تصور کے ساتھ کہ ان کا خاوند لیفٹ رائٹ جگہ کے اوپر جانے سے ہٹ جائے گا. چاہے کام بھی نہ جائے. نہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جس عورت کے ساتھ کئی بار ایسے مردوں کے تعلقات ہوتے ہیں نا جو بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی سے,
ان عورتوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ وہ جو دوسری عورتیں ان کے علاوہ وہ اپنی بیوی کے پاس جو ہیں وہ جائیں تو کسی مطلب تعلق کے اوپر وہ قادر نہ ہو. اچھا. تو انہوں نے باندھ دیا ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی دور کرنے کے لیے اگر بیوی یہ کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز ماشاءاللہ. یعنی کہ نئے کپڑے کے اوپر 41 دفعہ زے لکھیں اور اس کو ویران جگہ پہ رات کے ٹائم یا جو بھی ویران پھینک دیں. اس کو ویران کسی ویران جگہ کی مٹی لگا دیں, ٹھیک ہے, اس کو وہیں پہ پھینک دیں. اچھا, یہاں پہ لوگ مختلف سوال کریں گے کہ جو زے ہے کاغذ کے ساتھ اوپر کپڑے کے چپکا دیں یا ذہن میں لوگوں کے نہیں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, میں تو سیدھا بتایا کپڑے کے اوپر لکھنا. کپڑے کے اوپر پین سے لکھ دیں 41 ٹائمز. نہیں, آپ ہیئر برش سے لکھ دیں. ڈاکٹر صاحب آپ فالو کریں, لوگ مختلف کوسچنز کرتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں نا. کسی بال پوائنٹ سے لکھ دیں. بال پوائنٹ سے لکھ دیں اور اس کو ٹھیک ہے کالے مارکر سے بھی کسی چیز سے, کالا مارکر, لال مارکر, بلو مارکر, ٹھیک ہے, اس سے لکھ دیں. بال پوائنٹ سے لکھ دیں مگر نئے کپڑے کے اوپر. کپڑے کا کلر کوئی بھی ہو, وائٹ ہو, سفید کپڑا, سفید, ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں, اس لیے پوچھ رہا ہوں, ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کپڑا سفید ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کر کے یا ویران جگہ پہ پھینک دیں. گاؤں دیہات میں ہے اگر آپ, تو اگر کنواں ہے آپ کے پاس, اس کنویں میں پھینک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, مسئلہ حل ہوگا. اور وہ کنواں خاص طور پہ جس میں پانی خشک ہو جاتا ہے نا, اس کنویں میں پھینکیں تو رزلٹ فوری طور پہ آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. اچھا جی, اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میرے کچھ کوسچنز ہیں اس کے حوالے سے ہی. یہ جو زے ہے, اگر کوئی خواتین ہے یا مرد ہے, کوئی بھی اپنی فیملی میں عزیز و کارہ میں مشہور ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی میرے پیچھے ذرا خاندان میں ذرا ایک وہ خاندان میں یا لوگوں میں عزت ہو, میرا ایک مطلب سمجھ آئے لوگوں کو میں کچھ ہوں, یہ چیز ہو, مطلب مشہور ہونا وہ چاہتا ہے ایک اچھی سینس میں, کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے, وہ کیا کرے؟ تو آپ یہ کریں کہ فجر کا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا, تو آپ یہ کریں کہ 500 دفعہ حرف زے جو ہے نا مشک سے اور زعفران سے لکھیں. مشک اور زعفران کو مکس کریں, ٹھیک ہے, اس کی روشنائی بنائیں, مکس کر کے 500 دفعہ کسی پیپر پہ اس کو لکھ لیں, ٹھیک ہے, 500 ٹائمز, اور وہ اپنے پاس کسی کپڑے میں لپیٹ کے, چھوٹے سے کپڑے میں لپیٹ کے وہ رکھ لیں. اپنے پرس میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, یا اپنے گھر میں کسی جگہ پہ رکھ لیں. نہیں, اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہو گیا. جیب میں رکھ لیں, بہتر ہے. اور جس وقت باتھ روم جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اس کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ حرف زے ہے یہ. ٹھیک ہے, اگلے دن پھر اٹھیں وہی پیپر اپنے دوسرے کپڑوں میں رکھ لیں. ہاں, مطلب چینج اپ کریں, اپنے پاس رکھیں, پاس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب, بدگوئی سے تحفظ, تو یہاں پہ زے کا کیسے استعمال کریں کہ بدگوئی ہو جاتی ہے, اس سے بچنے کے لیے؟ اچھا, اس میں نا ایک کام کرنا ہے آپ نے کہ اس کو ویسے لکھا میٹل کے اوپر جاتا ہے. اچھا, میں ان لوگوں کے لیے یہ بتا دیتا ہوں جو یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چاندی کی ایک چھوٹی سی تختی لیں اور اس کے اوپر آپ لکھ لیں 11 دفعہ یہ. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کھود لیں اس کو, ٹھیک ہے, وہ کوئی چھوٹا سا کیل وغیرہ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تختی سے ایک بنا لیں اور 11 دفعہ وہ لکھیں, اور اس کے اندر فالو کرنا ضروری ہے. لکھنا خود ہے, اور اس میں یہ ہے کہ سن اور جوپیٹر اکٹھے جس وقت ہوں نا, اب یہ خاص چیز ہے. یہ ویٹ کرنا ہے کب ہوں تب لکھیں. ہم بتاتے رہتے ہیں نا, ہاں ویڈیوز کرتے ہیں, فلک کسی اچھی جنتری سے دیکھ لیں. اچھا, کمر ٹائم پہ ہو یا نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں. ہاں, کمر اور مشتری جب اکٹھے ہیں جس ٹائم پہ, یہ 11 دفعہ لکھ لیں چاندی کی تختی کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اگر پیر کا دن ہے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے تختی اپنے پاس رکھ لیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ اس سے آپ کو نجات ہو جائے گی. آپ کے خلاف کوئی بدخوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, برائی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کاروبار ہوتا تو ہے, اچھا بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں ترقی نہیں ہوتی, ہم بریک ایون پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ کیا کریں اس زال کے استعمال کا؟ اچھا, زے کے استعمال کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر رنگ کا استعمال بتاتا ہوں. آپ نے لینا ہے گرین کلر کا پیپر, ٹھیک ہے, سبز رنگ کا پیپر لیں, اس کے اوپر 100 دفعہ لکھیں گلاب اور زعفران کی روشنائی بنائیں, انک اس کی بنا لیں, 100 دفعہ اس کے اوپر زے لکھ دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس گرین پیپر کے اوپر قلم لے لیں, اس سے وہ آپ 100 دفعہ زے, زعفران اور گلاب
गुलाब का अरक जो है, ठीक है, इनको मिक्स करके वो थोड़ा सा गुलाब का अरक डालें, ठीक है, थोड़ा सा जाफरान डालें, रोशनाई बनेगी, वो डिप करके क्या ऐसे डिप करें, जे लिखें, फिर डिप करें, जे लिखें। अच्छा ठीक है, ये आपने 100 दफा लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद अगर आप अपना नाम और अपनी वालदा का नाम भी लिख देते हैं ना, और फिर इस पेपर को छुपा के आप किसी दरख्त के साथ हैंग कर दें, हवा से वो हिलेगा। अच्छा, ठीक है, रिस्क बहुत खुला आएगा इससे मतलब रिस्क को बेहतर कारोबार में ढेर तरक्की। और लिखना ग्रीन पेपर पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हरा भरा होना चाह रहे हैं ना हाँ। और आपने लटकाना भी हरे भरे पेड़ के साथ है। ठीक है, ये मतलब मंतकें देखनी होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, लोग समझते हैं जी कोई दर्द निकल आई, कोई प्रॉब्लम हो गई, जादू हो गया हम पे, हर कोई बंदा समझता है कि सारे जादू करा रहे हैं। मतलब ऐसा खौफ भी आता है, ख्वाब भी उल्टे पुल्टे आते हैं। जादू से निजात के लिए इसका जे का कैसे इस्तेमाल करें? इतवार वाले दिन जिस वक्त सूरज निकल रहा है ना, उस टाइम पे कोई चमड़ा ले, चमड़ा छोटा सा पीस ले लें, उसके ऊपर 75 दफा लिखें जे। ठीक है, या मंगल वाले दिन, जिस दिन सूरज तुलू हो रहा है, इतवार और मंगल 2 दिन बता रहा हूँ, चमड़ा उसके ऊपर 75 दफा जे लिखें और उसको किसी वीरान जगह में दफन कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक दबा दें उसको। पेपर कोई भी हो, 2-3 चमड़ा है, पेपर नहीं है, चमड़े पे लिखना है, चमड़े पे। चमड़े पे दर्द है, कोई इधर है, कोई ये है, समझ आ रही है जादू है या नजर बद है, हसद है, आपने खुद करना है। ये वही करना है उसी तरह जो बताया जाफरान और उसको। हाँ जी, जाफरान से आपने लिख लें तो बेहतर है, वरना आप ब्लैक कलर के पेन से भी लिख लेंगे तो तब भी ठीक, तब भी ठीक है। चमड़े पे लिख के इसको वीरान जगह पे 41 टाइम्स, 75 टाइम्स, 75 दफा इसको लिखना। बल्कि मैं साथ से कहूंगा 75 स्क्रीन पे भी लिखे जब इसकी बात हो। अच्छा, जब लिख रहे हैं ना 75 दफा, जी जी, तो जो लिख रहा है उसका नाम भी लिख दें कि जिसको समझ आ रही है कि मुझे मेरे पे जादू हो गया, मतलब अपना नाम भी और वालदा का नाम भी लिख दें है। और वो वीरान जगह के ऊपर उसको दबा दें किसी मिट्टी वाली जगह। ये खत्म हो जाएगा जो भी आपकी फीलिंग है, ठीक है, नेगेटिविटी है एट टाइम्स, जो दर्दें वर्दें आपने पूछा है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। खैर बरकत के लिए डॉक्टर साहब इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसको अगर आप वही जो मैंने आपको बताया ना, या जा अगर आप 40 दिन इसको पढ़ते हैं रोजाना 125 मरतबा काउंट करके पढ़ लें तो फिर खैर बरकत हो जाएगी। बड़ा सिंपल है। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़े पहले, उसके एक दफा पहले पढ़ लें, दुरूद शरीफ एक दफा बाद में पढ़ लें, 125 दफा ये पढ़ें। अल्लाह खैर। कोई भी जिंदगी में मुश्किलात है उसका हल के लिए प्लीज इसको बताएं। कुरान पाक है, कुरान पाक से पहले नमाज है, अल्लाह से रुजू है, फिर हरूफ से जो हम फैज़ हासिल कर सकते हैं, अल्लाह नहीं बनाए। ये है कि अगर आप 700 दफा ये हर्फ जे जो है इसमें मुश्क और ज़ाफ़रान को मिक्स करना है और काफूर, ठीक है, इस काफूर की आपने खुशबू जो है वो कमरे में आपके होनी चाहिए जिसमें बैठ के आप लिख रहे हैं। तो और उसके बाद आप अपने इसको जेब में रख लें या राइट बाजू पे बांध लें। ठीक है, कोई मुश्किलात आप तक नहीं आएगी, अल्लाह खैर करे। और ये कितनी टाइम लिखना है डॉक्टर साहब? बस एक ही दफा लिखना। हाँ, ठीक हो गया। इसके अंदर टाइम आप कोई भी रख लें, तुलुए आफ्ताब का टाइम जरा ताकतवर होता है, उसमें लिख लें तो बेहतर है, दिन कोई भी हो। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहते हैं अक्सर लोग कि जी हमारा जो ऊंट है वो ना थके, इसके हवाले से कोई जानवर है कुछ भी है, कई लोग हैं घोड़े घोड़े रखे हुए हैं, गधे रखे हुए हैं, इवन के रेस भी करवाते हैं और ऊपर से वो मतलब कि उनका रिस्क का जरिया वही है। जी बिल्कुल, उनके लिए मतलब क्या वो अगर जानवर की जो पिंडली है ना उसके साथ बांध दें या उसके ऊपर लिख दें जे 7 दफा। अच्छा, उसके ऊपर किससे लिखेंगे? उसके ऊपर पेन से लिखें, मार्कर से लिख दें। ठीक है, जैसे किसी के पास घोड़ा है या गधा है, हाँ, वो उसके ऊपर पेन से बस ऐसी फील करके लिख देगा, नहीं लिखा भी जा रहा, नहीं फील नहीं, लिखा हुआ नजर आ जाए। अच्छा, बाद में बेशक पसीने वसीने से वो खत्म भी हो जाए। अच्छा, 7 दफा एक दफा लिखते हैं, जे लिखना है 7 दफा, जे दफा बस, वो कितना भी चलेगा दौड़ेगा थकेगा नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अक्सर वो जो हमारे ग्वालियर भाई भी देख रहे होते हैं, दूध में इजाफे के लिए, घी में इजाफे के लिए, उनका कारोबार में तरक्की के लिए पानी के अलावा जे कैसे इस्तेमाल हो सकता है? इसमें भी यही है कि जैसे जिस बर्तन में दूध दो रहे हैं, ठीक है, उसमें एक सफेद रंग का कागज लें, 7 दफा उसको क्या कहते हैं दूध दोते हुए
उसके अंदर डाल दें, उस बर्तन के अंदर 7 दफा लिख के जे उसके अंदर डाल दें, ठीक है। दूध दो लें। और जो पानी पिलाएं अपने जानवर को, गाय है, भैंस है या बकरी है जिससे आप दूध हासिल कर रहे हैं, जी जी, उसको भी 7 दफा जे लिख के पानी पिलाएं। अच्छा, हाँ, मतलब उसके पानी में डाल दें, उसके पानी में डाल दें सफेद 7 पेपर दफा। हाँ, अल्लाह पाक बहुत करम और ये भी किसी भी पेन से, और हाँ, इसका कोई वो तखसीस नहीं है कि ये करें या ये करें। ठीक हो गया। अच्छा, दुश्मनों से बचत के लिए बताएं, जो दुश्मन हमें लगता है यार हमारा दुश्मन है और हमारे सामने पता भी ये दुश्मन है, इससे बचत के लिए क्या? इसके लिए फलक साहब ये है कि आपको एक चांदी की अंगूठी बनवानी है। अंगूठी बनवा के और हरफ जे जो है ना उसके ऊपर आप लिखवाएं, चांदी की अंगूठी पे खाली जो है वो, और उसको शहादत की उंगली में पहन लें, ठीक है, तो फिर दुश्मनों से अल्लाह क्या ताला बात आपको है। महफूज रखेगा। ठीक है। अच्छा, खौफ दूर करने के लिए डॉक्टर साहब क्या करें? इसको अगर आप 500 टाइम्स रोजाना पढ़ते हैं, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, दुश्मन जिससे खौफ है वो दुश्मन अपने काम में लग जाएगा, आपका खौफ खत्म हो जाएगा। खौफ खत्म हो जाएगा, मतलब इसको हमने पढ़ना है हाँ जी, जे को जी, वो जो आपने 500 टाइम्स आप बताया था, या वो जो भी वो पढ़ना है कि याजा याजा ये पढ़ना है 500 दफा। हाँ जी, और कब पढ़ना है? आप अपना टाइम को फिक्स कर लें, ठीक हो गया। ठीक है। या फिर वही अंगूठियां बनवा के, अगर चांदी की अंगूठी में से, ये तो बल्कि अब आसान काम है, आप अपने पास रखेंगे उसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपने जाएंगे किसी सुनार के पास, उसको जाके कहें कि जी मुझे ये बना दें, उसके अंदर ये लिख दें, ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्त, क्या बात है डॉक्टर। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर साहब का ये नॉलेज, और इसी तरह के हरूफ के ऊपर, हरूफ की पावर्स के ऊपर हम प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपकी जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके रंग ढंग हैं वो बड़े आसान हो जाएं और इजी तरीके से आप अपनी लाइफ को गुजार सकें। आई होप आपको आज बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह के टॉपिक्स आपको मज़ीद हम बताएंगे जिसकी एनर्जी से आप लोगों की ज़िंदगियों में मसले मसाइल हल होंगे। टॉपिक अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।